8 minutes, 50 seconds. 5-0, 5-0. Malalaglag ko lang yan. Eight zero. 8-0 na, 8-0. 8-0 ah, 8-0. 8 minutes, 15 seconds. Grabe yun, grabe yun. 8 minutes. Ba't ganun gumagalaw? Gumagalaw na yun yan. Nawakan ko na nga lang dito. Okay, tira. Si Jayan pala yun? Yan, manalo dyan. 8-2. Namin? 8-2. 7 minutes, 20 seconds. Ay no, ball ring. Grabe yun ah. O, taka, titingin ka ba sa akin ha? Pati ba naman dito? Tento. Ang laki pa naman. MPBL ready eh. Ha? MPBL yun. MPBL siya? $15 to 6:30. Overpower nga sila. Huwag yan, underdog kami dyan. Huwag mo laban sa amin yan. 15-2! 17-2! 17 to 6 minutes 20 seconds. Last 6 minutes. 6 minutes. Ito na, lakas ang line up nila, no? Line up nila, may mga tira sa labas. Solid yun, yung malaki na yun, solid yun. Tumadakdak sana yun. 17-7! Pag nasa change court. Hindi, mamaya na. 2 possession pa. Ba't kasi sobrang tingkad? Walang board eh. Yes, you there, 4 times. After pala. $17-7! Pag na-shoot, change court! Pag na-shoot, change court ha! Pag na-shoot! Change court! Pag na-shoot! Bulo lang po. 17-7. Good. Stepping. Pag na-shoot! Shoot out, change court. Uy! Change! Galing ng batang yan. Grabe na. Line 17 yan. Parang Cooper. Cooper flag. 17-9. 17-9. Pipulit ko 4 minutes, 37 seconds. Namang yung 17. MPBL ready. Ay, ano pa lang? Papasok pa lang? Ha? Papasok pa lang ng ano na? MPBL ready. MPBL ready.
Nakita ko sa iba, nag-check sa kasi yun. Pogi rin. Yung PBL, hindi junior? Junior? Mukha ko nga dito. Yung parang kay Onse? Parang kay Onse? Parang na. Foul, foul. Foul. Good. Ang ganda ng sapatos nun, no? Umiginang ka namin, ha? First personal foul. First team foul. Ayun o. Yeah, for 3. Wala. Number 16. Short. Ang ganda ng sapatos, no? Kumikinang ka namin, ha? Foul to number 10. Good boy. For number 10. 19-9. 3 minutes and 38 seconds. Good, good. 11. Oo, bangas dyan. Wala na lang dyan. Display. Super na yan eh. Ay, sorry ko. Tangin, lalagay lang, no? Good, good. Uy, nakadalawang shoot na. Ano? Alas. 25-9. Dalawang shoot yun, ha? Diba? Bar. Bar, play. Okay, 40. Laka. Laka. Lagay. 2 minutes, 50 seconds. Alvin. Wala. Ang lakas ng team nito, no? Pero mas magaling to sa gulangan yan, no? Mataba na yan. Masakit to ito. Bas, running time. 2 minutes 20. 2 minutes, 20 seconds. Okay, mamaya. Yeah, 2 minutes. Short. Dak. Diyantayan kasi na ito, eh. Oh. 29-11. Tiga siguro ng pot niyan. Wala pa rin. Ala pa. Easy 2 point. Number 10. Lumayas ka dyan, padakdakin mo. 33. 33-11. Konti na lang. Kaya pa yan. Next game. 31. 33-13. 20 lang. 1 minute, 15 seconds. B-boy. Last 1 minute. Last 55 seconds. Bigat na isang tabaan eh. Sinasabi ko sa'yo, tama na sa'yo kakakain. Nakadaw na ako sa kwento eh. Kakakain mo ng ano yan, eh. Anis! Panis! Yeah. Sino ka? Sino ka? Ay ka pa nga na. Chope ka lang. $20 seconds. 20 seconds. Wala nang time na yan. Wala na din yan. 15. 10. Overtime ah. 5 seconds. 5 seconds. 3, 2, 1. Tayo naman. Yung first game kanina. Yung nagparaya.